अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। सुबह जल्दी उठना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी क़ज़ा हुई हो। सूरज निकल से कुछ वक्त कबल और 1 घंटे बाद तक ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, और जो कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुफीद अमल है। आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। बॉडी का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठा करते थे, और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ हो जाता था। आज मेडिकल साइंस बतलाती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए ही हमारे पूरे दिमाग को ब्लड की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारा तमाम तर असाब यानी पूरे जिस्म को कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे, जबकि अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बहाल ना हुई हो, तो इस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या वो ब्रेन के कोई दूसरे मसाइल का शिकार हो सकता है कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज हो जाना भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसके दिमाग में ब्लड की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है, और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई फरमाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ पर बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। कैलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घंटे के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन 80% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो इनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है, या इस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर खाने के बाद आईने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते थे। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, और बॉडी के लिए ज़्यादा फ़ार रहेगा। हम किसी तरह भी हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा इस सुन्नत मुबारक पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का ख़दशा रहता है, चूँकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 2 से 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है, और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसर्च की, अपनाया, और हमसे कहीं बेहतर ज़िंदगी और सेहत का मेयार रखते हैं। खाने से पहले भी फल नोश फरमाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नोश न फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि आप खाने से कबल पानी पीने की तरकीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फलें भी चूँकि पानी की मकदार बहुत ज़्यादा रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले जिस्म से ख़ास तौर पर मैदा आंतों की तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हज़म करने में मैदा आंतों का बहुत अहम किरदार
ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے کے جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام انتظام کے اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کے لیے بربادی کے لیے بھی معدے میں رہ کے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے۔ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی پینے کی حاجت محسوس ہو تو معزز چند ایک گھونٹ لے لو، اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے، آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کے سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا بن کر حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تذابذت اور بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن الگ ہو جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے، اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ یہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد معدے میں بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن، ذیل ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔